اچھا سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی 24 گھنٹے سے زائد کا دھرنا دیا تھا، آپ کی ملاقات نہیں کروائی تھی، آپ پھر کورٹ گئے، وہاں سے بھی انصاف نہیں ملا، کیا اگر آج رات بیٹھے رہتے صبح پھر اگر آپ کورٹ جاتے تو کیا آپ کو امید ہے کہ انصاف مل جائے گا؟ ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ پہلے تو ہمیں کسی بھی حکومتی منسٹر کے اوپر ان کی گفتگو کے اوپر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے جب تک ذمہ دار لوگ عمران خان صاحب کی فیملی اندر سے ہمیں کنفرم نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسے ہیں. حالانکہ پہلے ہمیں شبہ یہ تھا کہ شاید کچھ چیزیں چھپانے کے لیے انہوں نے میڈیا میں چیزیں چھوڑ دی ہوں، روٹین میں کرتے بھی ہیں، ان کی وارداتیں یہی ہیں. باقی آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے گا، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انشاءاللہ 300 پلس یہ آپ کو ادھر بھی نظر آئیں گے، اور آگے کل عمل وزیر اعلیٰ صاحب ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کریں. اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں. اب ہمیں یہاں آئے تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور اس دوران ہمارے بار بار کہنے کے باوجود عدالتی فیصلوں کے مطابق ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرائی گئی. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. یہ بات اب ثابت ہے کہ اس فراڈ حکومت نے 5 دن جھوٹ بولا. قانون کے برخلاف عمران خان صاحب کو جب یہ ہسپتال لے کر گئے ہفتے کی رات خاندان کو بالکل اطلاع نہیں دی گئی، خاندان کو اندھیرے میں رکھا گیا، اور پھر وزراء مسلسل جھوٹ بولتے رہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اب ہمارے سامنے یہ معلومات ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ میں کوئی شکایت تھی، اس حوالے سے کوئی آپریشن ہوا ہے، کوئی پروسیجر ہوا ہے، کوئی ٹیکے لگائے گئے ہیں. ہم انتہائی تشویش کا شکار ہیں اس وقت، اور ہم کسی ان کی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے جب تک خان صاحب کا خاندان، ان کی بہنیں اور ان کے ذاتی معالج خان صاحب کو دیکھ نہ لیں. خان صاحب اس قوم کے لیڈر ہیں، سب سے بڑے لیڈر ہیں. یہ پوری قوم خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے. خان صاحب کو کال کوٹری میں ڈال کر قوم سے جدا کر دینا، اپنے خاندان سے جدا کر دینا، اپنے معالجین سے جدا کر دینا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. آپ کے سامنے بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز آج جہاں موجود ہیں اڈیالہ کے باہر، تو ہم یہاں پوری رات دھرنا دیں گے. ہم پورے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ سب یہاں آئیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے. اور اس کے بعد اگر کل صبح تک ہماری ملاقات اور معالجین کی ملاقات نہیں کرائی جاتی خان صاحب سے، خاندان کی بہنوں کی، بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، تو پھر ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. ہم پاکستان کے عوام کو پکاریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بربریت جاری رہے اور ہم خاموش رہیں، پاکستان کی عوام خاموش رہے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم شرافت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمیں طیش بد دلاؤ، پاکستان کی عوام کو طیش بد دلاؤ. ہم پرامن رہیں گے، اپنا حق مانگتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آج رات ہم یہیں اڈیالہ کے باہر ہی رہیں گے. تمام پارلیمنٹیرینز بیشتر آ چکے ہیں اور باقی پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم یہیں پر ہیں. دوسری بات جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی، میں بھی ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے اور اس کو ہم نارملائز بالکل نہیں ہونے دیں گے. پوری قوم الرٹ رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آج رات یہی گزاریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی اور ذاتی جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات ہو. اور اگر خواہ مخواہ حالات کو زبردستی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تمام تر ذمہ داری پھر حکومت پر ہی آئے گی. جو ملاقات نہیں ہونے دے رہے ان پر ہی آئے گی ذمہ داری. تو ہم چاہتے ہیں کہ احسن طریقے سے ان کے ذاتی معالج اور ان کی بہنوں کو ملاقات ہونے دیں تو حالات بگڑنے سے بچ جائیں گے. ایک کال دے دی گئی ہے جس میں پی ٹی آئی کے تمام منتخب یا غیر منتخب ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر، سینیٹرز یا جتنے بھی عہدیداران ہیں
उनको फौरी अडयाला जेल के बाहर पहुंचने का कहा गया है। कि आज रात हम यहीं अडयाला के बाहर ही रहेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बेशतर आ चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम यहीं पर हैं। आपके सामने बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस आज जहां मौजूद हैं अडयाला के बाहर, तो हम यहाँ पूरी रात धरना देंगे। हम पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को, MNAs को, MPs को, सेनेटर्स को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, वो सब यहाँ आएंगे, हमारा साथ देंगे। और उसके बाद कल सुबह, अगर कल सुबह तक हमारी मुलाकात और मालिजीन की मुलाकात नहीं कराई जाती खान साहब से, खानदान की बहनों की, मुशर्रफ बीबी की बेटियों की मुलाकात नहीं कराई जाती, तो फिर हम अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। पहले मुलाकातें ना होना वो नॉर्मलाइज बना दिया गया, और क्या अब इस तरह उनका अचानक जेल से अस्पताल पहुंच जाना और अस्पताल से वापस अडयाला पहुंच जाना, ये सारा कुछ भी नॉर्मलाइज रहेगा, क्योंकि इलाज की उनको ज़रूरत रहेगी, बार बार रहेगी। जो साफ़ी खबर दे रहे थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने उन्हें ये तस्दीक की है कि इस किस्म के कम से कम 2 या 3 बार उनके विज़िट्स और होने हैं, जिसमें इंजेक्शन लग सकता है या जो भी उनकी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट खाली एक विज़िट में नहीं, और इस तरह के विज़िट्स हो सकते हैं। तो क्या हर बार ये सारा कुछ नॉर्मलाइज रहेगा? तो इस सारे मामले को लेके पीटीआई की लीडरशिप अब अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और उन्होंने कॉल दे दिया कि जनाब सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचें। तकरीबन 6 दिन गुजर जाने के बाद आज पहली बार इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक हो सकी कि वो हस्पताल लाए गए हैं। मतलब सैटरडे नाइट को उनको लाया गया, संडे गुजर गया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आज थर्सडे है। तकरीबन 6 दिन तक की खामोशी रखी गई और किसी को भनक नहीं पड़ने दी गई। ये तो फिर लीक आउट हुई चीज़, आहिस्ता आहिस्ता कोई जर्नलिस्ट ने बताना शुरू की, फिर डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया। इवन जो हुकूमती वुज़रा थे उन्होंने टेलीविज़न पर आकर ये कहना शुरू किया कि इस बारे में उनके पास मालूमात नहीं है। इवन वजारत सेहत, उनके जो वफाकी वज़ीर हैं, MKM से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास भी ये नॉलेज नहीं थी, मुतल्लिका वज़ीर के पास नॉलेज नहीं थी। जब हामिद मीर के शो पे वो पहुंचे, उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई मालूमात हैं, तो उन्होंने कहा कि साफ़ी कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं तो अभी तक तो वही मालूमात हैं, मुझे अभी तक ये नहीं पता। अगर उनको कितना टाइम लगता, मुतल्लिका वजारत के वो इंचार्ज हैं, एक फ़ोन करते पिम्स हस्पताल के किसी भी मुतल्लिका या ज़िम्मेदार शख्स को, उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जानी थी। लेकिन 6 दिन तक डॉक्टर्स तक बेचारे खामोश, वो भी बताने से कासर। वो कह रहे कि जनाब बोल नहीं सकते, इसके ऊपर बात नहीं कर सकते वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। जर्नलिस्ट उनको क्वेश्चन लिख लिख के दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन हैं, आप सिर्फ हाँ या ना कर दें, वो उसके ऊपर भी हाँ या ना करने से कासिर हैं। तो इस सारे मामले को लेकर जो सवालात उठ रहे हैं, जो आईब्रोज रेज हो रही हैं, वो बड़ी वैलिड हैं। तो इस टाइम ये आप देखिएगा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें आने लग जाएंगी। इमरान खान के हवाले से ये चीज़ें छुपेंगी नहीं। तो जो सवालात इस टाइम उठाए जा रहे हैं, उनमें से 5 सवालात आज सुहेल आफरीदी ने भी पूछे हैं। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने कुछ देर पहले गुफ्तगू की है, उसमें 5 सवालात उन्होंने पूछे हैं। मैं आपके सामने भी रखता हूँ, फिर उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाता हूँ कि क्या उनका मूड लग रहा है, क्या मोमेंटम लग रहा है। हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और अगर इस पे जो जिम्मेदारी है ज़्यादा, वो ऑब्वियसली हुकूमत की आती है, या जिनके अंडर जेल अथॉरिटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस सिचुएशन को काम और कूल डाउन कर लें। क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है कि इमरान खान के वोटर्स, सपोर्टर्स, उनके MNAs, MPs, उनके ऊपर तो प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा कि हमें इमरान खान के बारे में मालूमात बताएं। तो बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत पे कि इस सारी सिचुएशन को आगे बढ़ने से या एस्केलेट होने से बचाने के लिए वो किसी की मुलाकात करा दें, या कोई भी जाके अंदर उनकी फैमिली में से जाके देखाए, और ना सही तो उनके डॉक्टर्स को, उनके मौलिज को तो मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहला ये जो सुहेल आफरीदी ने पूछे कि इमरान खान की सेहत इस हद तक ख़राब क्यों हुई कि उन्हें हस्पताल ले जाना पड़ा, और अगर ये सेहत ख़राब हुई उनकी कि उन्हें अडयाला जेल से निकालना पड़ा, क्या इसका मतलब है कि वो पहले से ही इसकी शिकायत करते रहे, या पहले से उनकी तबीयत बेहतर नहीं थी जो वो बार बार कह रहे थे? और अगर ऐसा ही है तो फिर उनके ज़ाती मौलज को उन तक रसाई क्यों नहीं दी गई? ये 3 क्वेश्चन बड़े वैलिड हैं। फिर चौथा क्वेश्चन ये कि अगर उन्हें हस्पताल ले जाना ही था तो उनकी फैमिली, उनके वर्सा को इस बारे में इत्तला क्यों नहीं दी गई, या उनसे इस बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया गया? ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जेल में किसी भी कैदी को ऐसी कोई शिकायत हो या ऐसा कोई मसला हो तो उसके वर्सा को कम से कम इन्फॉर्म ज़रूर किया जाता है, या उनकी राय ज़रूर ली जाती है। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर ये है कि ज़ाती मौलज की रसाई अदालती अहकामात के बावजूद, या बार
बार की पीटीआई की दरखास्तों के बावजूद क्यों मुमकिन नहीं हो सकी। यहाँ तक कि शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर्स ने कल रात ही एक हंगामी वो अपना एक पैगाम जारी किया कि हमें एक्सेस दी जाए, हम जाके उनको मिले और शायद मिल जाए आने वाले टाइम में, लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई अपडेट इस हवाले से नहीं है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि इस बात को छुपाया क्यों गया, महज चंद घंटों के लिए नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तकरीबन 6 दिन तक ये बात छुपाने की कोशिश की जाती रही। वो तो जब सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर बढ़ गया, हर तरफ बातें आने लग गई, तो जाके ये चीज़ डिस्क्लोज हुई है। अगर उनको इलाज की सहूलियत फ़राहम कर दी गई, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम सहूलत फ़राहम की गई उनको, उनका तिब्बी इलाज मुआवजा हुआ, लेकिन ये अच्छा काम भी शकूक व शुबात की नज़र करना ज़रूरी है। आप फैमिली में से किसी को खामोशी से ही इतला कर देते या किसी को बता देते या उनको साथ ले जाते ताकि सबके सामने होता, जो भी होता सबको पता तो होता, भले बाद में पता चलता। तो अपने आप को ज़रा उस सिचुएशन में अगर कोई रख के सोचे कि हमारा कोई अजीज़ जेल में कैद हो और हमें अचानक से ये इतला मिले कि जनाब उसको अचानक से अस्पताल ले जाया गया, कोई इलाज हुआ है, पता नहीं किस बात का इलाज हुआ, तो ज़हन में कौन सी बातें सामने आती हैं। पहले 1-2 बार के खुदा न खासा यार पता नहीं कौन सी एमरजेंसी ना हो गई हो, तो कम से कम लवाहिकीन को इतनी इतला तो होनी चाहिए। तो इस बात को छुपाया क्यों गया, इस मामले को लेकर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं।